चोरीलाम के पोरुमल चोमुनी इलाके में इलेक्शन ड्यूटी पर निकले पुलिस और टीएसआर जवानों को ले जा रही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में एसआई प्रीतम दत्ता सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अपनी ड्यूटी पर जाते समय वाहन अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जोरदार तरीके से टकरा गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। उनकी मदद से घायलों को तुरंत वाहन से निकाला गया और विषमगंज हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर उन्हें जीबीपी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसी बीच पुलिस ने घायलों के लिए और घायल होने के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। আমরা ইলেকশনের কাজে বিশ্রামবাজার থানার ইলেকশনের কাজে ব্যস্ত। ওই একটা ইকো গাড়ি এই সুতারমরা থেকে আইতে এখানে লাইন আউট হয়ে গেছে। ইলেকট্রিক পোস্টের লোক বাড়ি গেছিল। ইলেকট্রিক পোস্টের কি গাড়িটা? এই ইকো। কয়জন আসতো? 4 জন আসতো। আহত হয়েছে তারা না? হঠাৎ করে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের একটা ইলেকশনের গাড়ি, এটার মধ্যে অফিসার ছিল প্রীতম দত্ত, টিএসআর ছিল 2 জন, একজন এসপি ছিল তালুকান্ত। লাইন আউট হয়ে আছে গাড়িটা, ওরা বাম ছেড়ে যেতেছে বিশ্রামন্দির উদ্দেশ্যে, কিন্তু হঠাৎ করে এটা ডাইন ছেড়ে। কোন জায়গাতে হয়েছে এটা অ্যাক্সিডেন্টটা? এটা হচ্ছে পরিমল চৌমনি ধরে। পরিমল চৌমনি। এখন আমরা তাদেরকে হসপিটাল করাইছি। তারা ইলেকশনের কাজে যেতে। প্রীতম দত্ত কি বিশ্রামগঞ্জ থানার অফিসার?